बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने 85 मुल्ज़मान के खिलाफ फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। आईनी बेंच ने 85 मुल्ज़मान के फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है जो 9 मई में मुलव्वस थे। देखिए ना, दरअसल केस क्या था, मिलिट्री कोर्ट्स का। अब मिलिट्री कोर्ट्स का केस जिसका पूरा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने दिया है, उसमें जजेस के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। वो जो अदालत में खड़े होकर कह रहे थे ना कि फौजी अदालतों का पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इमरान खान तो अपनी मर्जी से जेल में है। ये हमारे कुछ साथी दोस्त हैं, अच्छा वो हमें जब प्रेस क्लब में बैठ के वो ये बात करते हैं ना, तो वो ऐसे बात करते हैं जिस तरह पता नहीं कितने वो कॉन्फिडेंस होकर बात कर रहे हैं या कितने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि उनका झूठ भी सच है। अच्छा, एक हमारे दोस्त हैं, वो इमरान खान तो अपनी मर्जी से जेल में है, वो तो बहुत ताकतवर हो गया। अच्छा, मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कितना ताकतवर हो गया? वो जी उससे तो तरले किए जा रहे हैं कि उसके साथ बैठो, वो चाहता है कि जी मेरे साथ आकर बैठो, मेरे साथ बात करो, और वो कह रहा है कि जी जो मैं कहूंगा वही होगा। अच्छा, इमरान खान अगर इतने ताकतवर है तो फिर भाई जेल में क्या कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये बनता है। और इतने घिसे पिटे तज्जिए सब जिनका कोई न सर न पांव, टीवी के ऊपर बैठो। फिर हमारे कुछ और दोस्त भी हैं जो ये बातें करते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी वो 26 नवंबर के शोदा जो है उनका खून रायगा नहीं जाएगा। और दसों दे सही केड़े बंदे शहीद हुए, और जिनको शहीद करवाया उन्हीं को बाद में जिंदा भी करवा दिया, उन्हीं के बाद में टिकटॉक अकाउंट्स भी निकल रहे हैं, उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ऑपरेट हुए, उन्हीं ने बाद में सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीडियोस भी डाले, अपने वीडियोस दिखाए कि जी हम तो जिंदा हैं, देखो हमें कुछ नहीं हुआ। तो सर झूठ इतनी ढिठाई से बोला जाता है कि वो भी सच लगता है। लेकिन अब खैर सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज जो है बड़ी फास्टली ग्रो हो रही है। हर बंदे को पता है कि क्या चीज है। लोगों का दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है सर। अगर एक बंदा जिसको नाक में रुई डाल के, उसको कफन डाल के और उसको कहा जा रहा है कि जी देखो ये शहीद हो गया, तो बाद में वही लोग कह रहे हैं कि हमें तैयार किया गया, हमें ऑपरेट करने के लिए हमें बाकायदा तौर पर तैयार किया गया और हमें हमारी पार्टी की पॉलिसी के तहत कहा गया कि जी जाओ अपने जाकर मुंह पर कफन बांधो और जाकर कहो कि जी देखो हमारे साथ क्या हुआ, हमें जी शहीद कर दिया गया, हमारे खानदान जो है। अब बैरिस्टर गौहर ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था ना, और वो ये दिया था कि जी ये जो 26 नवंबर के शोधा हैं इनका खून रायगा नहीं जाएगा और हुकूमत 26 नवंबर के शोधा के लवाहिकीन के लिए मुआवजों का ऐलान करे। मैं कहता हूं कि सर देखें, झूठ भी ऐसे बोलते हैं कि वो भी सच लगता है। अब जो तहरीक इंसाफ और उनके इनकलाबी जो 9 मई वाले दिन एक इनकलाब लाना चाहते थे, तहरीक इंसाफ और उनके जानशीन जो 9 मई 2023 को इनकलाब लाने के लिए सड़कों पर निकले थे, उनका इनकलाब तो बढ़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने 85 मुल्ज़मान के फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। अब वो जो 85 मुल्ज़मान है उसमें वो कौन से लोग हैं? सिविलियंस ही है ना। आम तो यही दरखास्त थी ना सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने दायर की थी कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। भाई किस बेस पर नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के आइन और कानून में फौजी अदालतों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये कौन कहते थे? जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। उनके वकील कौन थे? एतजाज हसन साहब। अब एतजाज हसन साहब जो है उनकी पूरी जिंदगी एक तारीख का हिस्सा है, और वो तारीख ये है कि उन्होंने सारी जिंदगी बहुत अच्छी बड़ी साफ सुथरी वकालत की है। बड़े वो पाकिस्तान के मायानाज माहिर कानून भी हैं, वो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन उन्होंने जिनकी मुखालफत में वकालत की है उन्हीं की मुखालफत में वो अदालत भी गए थे और उन्होंने इसी फैसले को चैलेंज किया कि जी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने आई थिंक कोई 7 या 8 रुकनी बेंच बना दिया था कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया, स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। उस वक्त जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच का हिस्सा थी। अब जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो है वो आईनी बेंच का हिस्सा है और वो भी इस केस का हिस्सा थे। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जिनको भी हाल ही में जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से उनका नाम
متفقہ طور پر منظور کیا، ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا گیا، وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ تو جسٹس شاہد بلال حسن تھے، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت العلی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا ایک معاملہ، اب اس کے اوپر تو فوجی عدالتوں نے سنا دینا ہے فیصلہ، اور سر بچنا نہ عمران خان صاحب نے ہے اور نہ فیاض حمید نے، کیونکہ فوجی عدالتوں نے جب سویلینز کے فیصلے سنانے ہیں تو اس میں 9 مئی سے متعلق عمران خان کے اوپر بھی کیس ہے، عمران خان کے اوپر الزام ہے نا۔ دراصل الزام تو 2 بندوں کے اوپر ہے، ایک فیاض حمید کے اوپر اور ایک عمران خان کے اوپر، کہ دونوں نے باقاعدہ طور پر ایک سازش کے تحت یہ پلان رچایا، اور یہ جو پورا پروپیگنڈا تھا اس کے پیچھے جنرل فیاض حمید، سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور سابق وزیر اعظم بانی چیئرمین جناب عمران خان کا ہاتھ ہے۔ یہ تو لکھی ہوئی بات ہے کہ سزا ہونی ہے۔ اب عمران خان کے پاس آخری آپشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن مذاکرات سر کسی ڈیل کے تحت ہوں گے۔ اچھا، وہ ڈیل کیا ہو سکتی ہے کہ حکومت اس وقت مینٹلی طور پر نہ تو پریپیئر ہے، اور نہ ہی حکومت اس بارگن پوزیشن میں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر راضی کر لے، کیونکہ تحریک انصاف کے مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ سے ہونی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت اس بارگیننگ پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ جب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ جب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کریں گے، جب وہ کہیں گے کہ جی میں نے 9 مئی نہیں کیا، میں نے 26 نومبر نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تو سر ان کو معافی تو نہیں ملے گی۔ اس سسٹم میں ہر چیز کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس سسٹم میں اس معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ریاست کو للکارو، ریاست رٹ کو چیلنج کرو، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب تو بڑے برے پھنسے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگے نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ تو سر ابھی تو خان صاحب جو ہیں ان کے پاس آخری اور واحد راستہ تھا مذاکرات، لیکن ابھی تک کی جو سورسز ہیں، جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، اس کے مطابق مذاکرات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، خط لکھو خط لکھو، جسٹس منصور علی شاہ خط لکھو خط لکھو۔ بھائی جوڈیشل کمیشن بن گیا، 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس بن گئے، تو اب خط لکھنے کا مقصد میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ خط لکھ کر یا تو عدلیہ کو پریشرائز کر رہے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ جی عدلیہ 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دے۔ عدلیہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے مطابق، جس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان نے حلف اٹھایا، جس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ بنے۔ اب اگر عدلیہ کا ایک لارجر بینچ بیٹھ کر یہ فیصلہ دے دیتا ہے تو اٹ مینس کہ 26ویں آئینی ترمیم تو فارغ، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، یہی بات ہوئی نا۔ لیکن سر یہ ہوگا نہیں، کیونکہ اگر یہ ہونا ہوتا تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ اب اس وقت جو عدلیہ کے اندر ایک ڈیوائیڈ کھڑی ہو چکی ہے، وہ دوبارہ سے وہی باتیں جو پہلے کچھ کورٹ رپورٹرز کہہ رہے تھے، لیکن میرا اس بات پر یقین قائم تھا کہ یہ کام ہونا ہے، کیونکہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس عدلیہ کی عزت اور وقار میں اضافہ کر گئے ہیں، سر یہ بہت بڑی بات ہے کہ جسٹس، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جسٹس مزید نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن جیسے پولیٹیکل زدہ لوگ، سیاسی زدہ لوگ جو ہیں وہ نکلے اس عدلیہ سے۔ اگر وہ نہ نکلتے تو شاید اس عدلیہ کی جو رئیس عزت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، جتنی عزت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو اب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کا توازن بگڑ گیا، سبحان اللہ کھو۔ او بھائی پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کے پاس 2/3 ہے، پارلیمنٹ 2/3 سے اس میجک فگر سے نمبرز پورے کر کے کوئی بھی قانون سازی کر سکتی ہے، تو اس سے عدلیہ کا توازن کیسے بگڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کا توازن بگڑ گیا، عدلیہ میں ججز کی جو تعیناتیاں ہیں اس کا سلسلہ دوبارہ سے مشکوک ہو گیا، مطلب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو عدلیہ میں ججز کی تعیناتیاں ہوں گی وہ بھی مشکوک ہوں گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے مطابق وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس جمال خان مندوخیل کو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی خط لکھا ہے، اس میں 26ویں آئینی ترمیم کی بھی بات ہے
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत में लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए अहम है। 26वीं तरमीम ने जजों की तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आर्टिकल 185 175(4) जुडिशल कमीशन को बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस की तैनाती गैर आईनी होगी। जुडिशल कमीशन में अदलिया अकलियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। चलेंगे तो उन्होंने मान लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका 12 दिसंबर का लिखा गया खत मौसूल हुआ। 26वीं तरमीम के तनाजुर में आपने बात की। 26वीं तरमीम पर जवाब नहीं देंगे क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। बिल्कुल ठीक है। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। जुडिशल कमीशन रूल्स में आपकी ज़्यादातर तजावीज़ को शामिल किया गया। रूल्स कमेटी का मैंडेट सिर्फ जज तैनाती के रूल्स का मुसवदा तैयार करना है। जजिस तैनाती से मुतल्लिक आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करता हूँ। रूल्स कमेटी के 16 दिसंबर के इजलास में आपकी तजावीज़ पर गौर होगा। उन्होंने कहा कि जी जो इजलास होगा उसमें आपकी तजावीज़ पर गौर होगा। सर, जस्टिस मंसूर अली शाह खत खे रहे हैं और ये जो अदलिया में डिवाइड है, लड़ाई है, ये बढ़ रही है। इसका नतीजा कुछ ना कुछ जरूर निकलना है। पहले तो नहीं निकला, लेकिन ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस 3 साल के लिए आए हैं, इस दौरान कोई पटाखा जरूर फटना है सर, और होना कुछ जरूर है। कुछ बड़ा होगा, लेकिन होगा जरूर। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाअल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।